Ay, pagtuwa. Sige na. Ay, katikangan letter A. Hain, hain. Hain letter A. Ade. Hain. O, sige na pagtikang dito. Hain A. Hain A, hain, hain A. Sasunod ako ito. Pwede yung laman X. Lo. Dili. Paano daw ali? Kutob nga di. Basa daw. Ay, stress. B, C, D, E, A, D, H, I, Hain H, hain H. Tudlo ka daw. Ano ini? H, A. E, B, C, D, E, A, Ano nga ah? Ano ini? A, Ano nga ah? Kay... Ja, E, F, A, G, Boy mga ah. Ano ini? Ito daw. A, B, C, D, E, A, G, Boy mga ah. F. A, B, C, D, E, F. G, G. Dili ah. Atra, Dili. A, B, C, D, E, F, G, F, A, I, J, K, L. L, M. Ay paglaksiya. L. Elmo, M. M, L. M. N. M, Kade. M, L. Elmo, M. M, Kade. Nangangalimot ka na ko. L. L. L, Ano? Ay, mga huring din. ano ito? Sinainin ka. M. M, N. N, Kade. Ito daw. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Ano ini? Z. Ade. Y. Ade. X. Ade. Ano? Iyakan, iyakan. W. Ade. Y. U. U. Ade. At sunod U. U. Ano sunod dito? S T U. At sunod. S, T, U. Ya, paano na ka do? Kanta. S. Anay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, Ah, pwede. Ade ka naman dito. Ade na dito. P, Oo. Kita ka do. Ade. Titigam ni po nang, tigam ni. Ade. letter apple, Ade. letter E, oh, letter ball, Ade. letter Kung may dilitak na mong. Ade kita. Dilit tuan litra. Kanta daw. A, B, C, Ano ini? C, Ade. to, A, B, C, D, D, Ano ini? D, Ade.
Kanta to dili katikangan. A, B, C, D, E, Ano ini? E. Daw. A, B, C, D, E, Dili sunod. F, Sunod. G, H, Kita kuno ko H. H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Hindi ano man ini? Now I know. Ay kumano wait tidak. A, B, C, Ini ano man ini? Binyakan mo pala. E. Ano niya? Ano niya? Kalimat Is mo is na. T is T U at sunod. Is T U A, B, ay natin to kay mga kayo ka pa din nila.